Yesu yatibirenge umwami wacu Yesu Kristo afata igitambara aboza ibirenge abigisha biwe babisigura ukundi abandi barabyanka. Uhoraho Mana yacu data wa twese uvyagiye mu ijuru, Mana uragororotse uruwera, Imana nyakuri, Imana y'imbabazi, Imana y'urukundo. Niwe uhoraho wari mu ijuru n'isi ukarema umwana w'umuntu mu ishusho yawe kubw'urukundo rwawe. Turaguha ikaze nk'uko atugiriye neza kuva mu gatondo gushika muri amasaha. Nukuri nushigwe hejuru urabikwiye kuko uri Imana. Mu izina rya Yesu ku bushobozi bwa n'ububasha bwawe, uri Imana, Imana y'Abisirayeli, Imana y'abasogokuruza Aburahamu, Isaka na Yakobo, Imana ishobora vyose, Imana izi vyose. Tuguhaye ikaze kugira ngo Mwami Yesu imbabazi zawe zibe kuvyo waremye vyose iyo izuba riva rigashika. Nico gituma natwe muri aka kanya imbere ya vyose tuguhaye ikaze guhezagire ibikorwa vyose tugiye gukora hano, kugira ngo uzokumva aya majambo yawe nukuri azokwakire agakiza kawe kadashira, imbabazi zawe zimushikeko kubw'urukundo rwawe ntangere. Mana turakweretse ibikorwa tugiye gukora mu izina rya Yesu, ni igikorwa cawe hamwe n'ivyo Mwami. Reka Mana amajambo yawe yose Mwami Yesu azoshikire, agakiza kawe azoshikire ku bantu bari hirya no hino ku isi yose nzima. Abazokumva aya majambo yawe bakayumva bakayizera, uzobagirire ubuntu n'imbabazi, kandi kuko uri Imana udukunda. Waravuze ati vy'ukuri kuko wewe uri Imana kandi uradukunda, ukunda kila muntu wese. Nico gituma wavuze ngo barushe n'abaremerewe ngo baze kuri wewe nawe uzobakiza, uzobirura. None Mana mutagiye Yesu tuguhaye kaze ku muntu wese yumva yifuza agakiza, yifuza ijambo rya, yifuza gucungurwa, uzomugirire ubuntu. Na cane cane Mwami Yesu n'abarushe n'abaremerewe nabo uzobaruhure. Tutibagiye Mwami Yesu egome impumye mu izina rya Yesu zizohumuke, kandi nibipfa amatwi bazokumve mu izina rya Yesu. Abagwaye ingwara zitandukanye zose, yaba ingwara za sida, yaba ingwara za kansere, yaba ingwara za diabete, yaba ingwara zose zikomoka ku mugwanizi, mu izina rya Yesu tubashima ko yawe bagirira ubuntu, ubagire imbabazi muri vyose, nabo bazokwakire agakiza kawe, bazokwakire imbabazi zawe nk'uko natwe watugiriye. Nuko turagushimiye turagukengurukiye, tuguhaye ikaze ibikorwa vyose bihezagire natwe duhezagire. Nico gituma twongeye kandi kuvuma mu izina rya Yesu, turaze mu izina rya Yesu ibikorwa vyose vy'umwijima, mu izina rya Yesu yaba ibikorwa vyose vyo mu kirere, mu izina rya Yesu turabivumye. Mbe muhoraho kaze mu shengero ryawe, mbe muhoraho kaze mu bagiye kumva amajambo yawe, mu izina rya Yesu ibikorwa vyose vy'umwijima haba mu kirere, haba no kw'isi no mu kuzimu, vyose bicika ubusa, maze kubwo ubushobozi bwa n'ububasha bwawe vyose bigende neza, maze ukuboko kwawe umuco wawe urase hano kw'isi, umwemu wawe ugende kw'isi yose nzima nk'uko ijambo ryawe ritubwira. Urakoze Mwami Yesu, turagushimiye kandi turagukengurukiye, vyose tubisavye twizeye ni mu izina rya Yesu, amina. Hanyuma uno munsi ku munsi uri hejuru tugiye gushikiriza abantu kuvyerekeye kandi ivyerekeye agakiza k'Imana, bisobanura ijambo ry'Imana. Hari abantu benshi baribaza kuko bamabumva ngo ijambo ry'Imana, ngo ijambo ry'Imana. Kuva Yesu Kristo amaze kuza hano ku isi, abantu benshi bamye babwirwa kuvyerekeye ijambo ry'Imana. Hanyuma abantu benshi baribaza kuko kenshi ijambo ry'Imana riratubwira ko rifise ubushobozi kandi rifise ububasha. Ariko rero uvyumvise hari igihe ugira ngo ni mikino canke ukagira ati nibisanzwe, kuko kenshi yabi ijuru n'isi vyose vyaremwe n'ijambo ry'Imana. Canke mu buryo bwo gucungurwa ducungurwa kubwo ijambo ry'Imana, canke mu buryo bwo
gutsinda kira kintu cyose n'ibikoko byose by'umugwanzi birimo na satani arimo n'abadayimoni n'abakozi bose tubikoresha n'ijambo ry'Imana. Rero abantu bariyumvira ati mbega ijambo ry'Imana ni iki canke rikora gute? Uno munsi tugiye gushikiriza inyishu ku bantu bari hirya no hino, ku bantu bifuza kumenya ijambo ry'Imana ni iki, ijambo ry'Imana rikora gute. Iki nico cigwa cy'uno munsi tugiye kubashikiriza. Ijambo ry'Imana ni iki, ijambo ry'Imana rikora gute. Imana ihabwa icubahiro. Reka rero dutangure dusome amajambo atwerekeza canke adushikana kuri ico cigwa. Amajambo y'Imana adushikana kuri ico cigwa ivyerekeye ijambo ry'Imana ni iki, ijambo ry'Imana rikora gute. Imana yacu ihabwa icubahiro. Amina. Rero turaraba, twamaze kuvuga yuko agakiza bisobanura ijambo ry'Imana. Imana natwe imaze kuduhamagara yaratubwiye ati genda ku isi yose nzima unshikirize abantu agakiza kanje. Cyo gituma rero Biblia cyangwa ijambo ry'Imana ritubwira agakiza. Usobanura agakiza kuhera ku ntango ugashika kuhereza, ariko ntushobora kumenya ijana kwijana kuko nibanga rihishijwe ryo mu buryo bwo mu mpwemu. Ariko mu vy'Imana yaduhishuriye nico kituma natwe twifuza gushikiriza abandi ako gakiza, kubasobanurira kubasobanurira icarico agakiza canke ijambo ry'Imana. Reka dusome Yesaya 49 ku murongo wa 6. Yesaya 49 ku murongo wa 6. Ijambo ry'Imana riratubwira ati, aravuga ati kuko kuba umushumba wanje ugashira hejuru imiryango ya Yakobo ukagarukana abarokotse b'Abisirayeli, ivyo ntibihagije, ariko kandi nagushizeho kugira ngo ube umuco wakira amahanga kugira ngo nabo ku mpera y'isi ubashikirize agakiza kanje. Amina. Imana ishimwe. Imana imaze kuduhamagara, Imana imaze kudutoranya ikatugirira imbabazi. Kenshi mu majambo menshi, mu butumwa bwinshi twama tuko turatanga, twama tugenda tugaruka tuvyerekeye agakiza k'Imana, twama tugenda tugaruka kuvyerekeye ijambo ry'Imana. Rero Imana imaze kuduhamagara, kadutoranya, katugira imbabazi, kaduhagarika ku rutare kuri Yesu Kristo. Yaratubwiye ati genda rero. Nicyo gituma rero natwe iyo turiko turasoma Imana iravuga ati kuba umushumba wanje gusa ubwanje munagushizeho ubwa mbere ubu umuco, ube akarorero k'abandi, umuco wakira amahanga. Kugira ngo umuntu agende kubwira abantu agakiza, nuko ubwawe utegereza kuba urakarorero. Imana ihabwa icubahiro. Urakarorero kuri iryo jambo ugiye kwigisha. Nicyo gituma Imana navuze ati urumuco wakira amahanga. Nugare urakarorero, ingeso zawe, imyifato yawe izobe y'akarorero, ube inyankamugayo, kugira ngo ushikirize abandi, kugira ngo iryo jambo toshikiriza abandi rizogire ubushobozi n'ubasha, nuko nawe bazoraba imyifato yawe, bazoraba imigenzo yawe, bakabona ko ihuye n'agakiza, ihuye n'ijambo ry'Imana, ihuye n'umuco w'Imana. Nicyo gituma rero natwe kuri aha bavuze ati genda ushikirize abantu banje agakiza kushika kumpera y'isi. Reka turabe naha nyene Yesaya 45 ku murongo wa 17. Yesaya 45 ku murongo wa 17 naye ni haravuga agakiza. Ariko Abisirayeli bazokizwa n'Uhoraho, abakirishe agakiza kadashira, ntibazoteterwa canke ngo bamaramare no gushitsa ibihe bidashira. Amina. Urumva ngo ariko Abisirayeli
Abisirayeli ni bate? N'abantu bose bizeye umwami wacu Yesu Kristo. Rero abo bantu bose bizeye umwami wacu Yesu Kristo bitwa Abisirayeli. Rero abo Bisirayeli abizeye umwami wacu Yesu Kristo aribo abakristo bakirishwa agakiza, bakirishwa n'ijambo ry'Imana. Kuko mu ijambo ry'Imana no turongeramo agakiza, mu ijambo ry'Imana no turongeramo imbabazi, mu ijambo ry'Imana no turongeramo gucungurwa, mu ijambo ry'Imana no turongeramo kwarirwa ivyaha byacu biciye ku bw'amaraso ya Yesu Kristo. Niko gucungurwa, niko agakiza. Agakiza rero kafatiye kuri iryo jambo ry'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Katurabe naho handi Yesaya 40 ku murongo w'8. Yesaya 40 ku murongo w'8 twavuze ko tumanja kusoma amajambo y'Imana adushikana kugutahura igihe tuza kuvuga ati ijambo ry'Imana niki. Kubw'ivyo reka turabe Yesaya 40 ku murongo w'8. Ijambo ry'Imana riravuga ati ivyatsi biruma, amashugwe arakabirana, ariko ijambo ry'Imana yacu rizohoraho ibihe bidashira. Amina. Imana yacu yabwicwa. Urumvise yuko ngo amashugwe aruma arakabirana, ivyatsi bikuma, ngo ariko ijambo ry'Imana yacu rizohoraho ibihe bidashira. Bisobanura yuko ngo isi turimo harimo abantu, harimo ibibazo, harimo ingorane, harimo ibikoko, harimo ibintu byose Imana yaremye, ngo bifise umwanya mutonya, n'ibintu bitaramba bitazohoraho ibihe byose bidashira. Ceke tumisha baki Imana tubwiye ngo amashugwe aruma, ivyatsi birakamangana birayonga. Ngo rero n'abantu umuntu aravuka akamara n'imyaka imyaka ijana na 200, imyaka 80, 90, ariko uruhukiro agacapfa. Kandi n'ibikoko nuko nyene. Ngo rero n'ivyamaho ibihe bidashira, ariko icamaho ibihe byose bidashira ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ridahinduka, ijambo ry'Imana ryamaho ibihe byose bidashira. Nico gituma twavuze ati turiko turabashikiriza kugira ngo aho tuza kuvuga ati ijambo ry'Imana ni iki canke rikora gute, mu bitabure uko twamaze gusoma mu majambo y'Imana. Imana yacu ihabwa icubahiro. Amina. Naho nyene reka turabe muri Yesaya 51. Yesaya 51 ku murongo wa 6. Yesaya 51 kuri umurongo wa 6. Ijambo ry'Imana canke agakiza katubwira ati nimunamurire amaso yanyu mwijuru, mwitegereze no kwisi hasi, kuko ijuru rizokamangana nk'umwotsi, n'isi izosaza nk'umwambaro, n'abayibako bazopfa nk'isazi, ariko agakiza kanje kazokwamaho ibihe bidashira, kandi ukugororoka kwanje ndikuzogira iherezo. Amina. Urumva nuko haravuze ati nimwitegereze. Imana abwira abantu mwitegereze ngo ijuru ku munsi umwe ijuru rizokamangana rizopfaho, ngo n'isi izosaza. Nubwo ngo abantu isi izosaza ikugweho, ijuru rizokamangana, isi izosaza ikugweho, ngo kandi abantu bazopfa nko kujya kwisaza. Urumva ngo ariko agakiza kanje, ngo ariko ijambo ryanje rizohoraho ibihe byose bidashira, ngo kugororoka kwanje kuzohoraho ibihe byose bidashira. Ibaze rero agakiza, ijambo ry'Imana rihoraho ibihe byose bidashira. Imana ihoraho ibihe byose bidashira, ijambo ry'Imana rihoraho ibihe byose bidashira. Wibaze nta kintu kiriyo kihoraho ibihe bidashira atari Imana. Rero aya majambo y'Imana akagakiza kuko twariko turavuga, nitwinjira muco bita development, nitwinjira nico bita detail canke gusobanura neza, uraza kumva agakiza icarico, uraza kumva ijambo ry'Imana icarico. Aha turacari ku ntango kubwira abantu gusoma ijambo ry'Imana agakiza niki. Imana yacu yabwicubara ngo ijuru rizovaho,
wibaze ikintu kizokuraho ijuru niki, wibaze isi izosaza iveho, wibaze abantu bose ngo bazopfa, ibikoko navyo bitarimo. Imana yacu ihabwa icubahiro. Amen. Rero umviriza, tega amatwi utahure, ni wewe ndiko ndabwira, ni wewe ndiko ndakubwira, kuko nanje Imana yarabinyeretse irabimbwira ngo nanje ndabashikiriza ako gakiza. Reka turabe Yohana 6, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ikigabane ca 6 umurongo wa 63. Imana ihabwa icubahiro. Umurongo Yohana 6 umurongo wa 63 haratubwira ati impwemu nizo zitera ubugingo, umubiri ndacumaze. Amajambo mbabwiye ni impwemu n'ubugingo. Haleluya. Urumva ayo majambo? Imana ni impwemu, ngo aya majambo ni impwemu. Imana imaze kurema umuntu yamuhemukiye mu mazuru, uwo muntu acagira ubugingo. Nuko rero izi impwemu z'Imana nizo zitera ubugingo. Nuko rero ngo aya majambo ndababwiye ngo ni impwemu n'ubugingo. Yesu bwiwe niwe mpwemu, Yesu bwiwe n'ubugingo. Hanyuma ngo amajambo y'Imana ngo n'ubugingo, amajambo y'Imana ngo ni impwemu. Wibaze, utahure, umenye icarico agakiza, umenye icarico ijambo ry'Imana. Ngo amajambo mbabwiye ngo ni impwemu n'ubugingo, ngo umubiri ntacumaze. Hari abantu bishimira umubiri, hari abantu bishimira ubwenge. Yagera ku ishuri akiga karonga doctora, akiga kaba engineer, akiga karonga inyabushobozi, ivyete, akikuta mu gikaraza. Ariko hano aratubwiye ngo umubiri ntaco ndacumaze. Nicyayi kimaze ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ngo niryo ritera ubugingo. Mbwa rero twaremwe n'ijambo ry'Imana. Amina. Twaremwe n'ijambo ry'Imana. Ngo amajambo y'Imana niyo atera ubugingo. Urumva? Imana imaze kure umuntu ikamufinyanga mu ivu, yaciye amuhagarika ngaho. Hanyuma abo umuntu kuko amuhemukiye mu mazuru, acaba umuntu afise ubugingo. Kubw'ibyo umuntu adafise mpwemu w'Imana ntaba ari umuntu. Imana yabwicwa. Muri aha nyene Yohana 6:8 niho intumwa ni n'abakurikira Yesu Kristo. Yesu amaze kubabwira ati umwana iyo umuntu atariye umubiri wunamara no kunywa amaraso ya Yesu Kristo ngo nta bugingo afise. Abantu benshi batanguye kumuvako, baravuga ati uyu nawe avuze iki? Mbega ngo tujye umubiri wiwe tunywe amaraso yiwe. Benshi batabangura kugenda batangura kumuvako. Kare yahora Yesu agenda n'abantu 500, ikindi gihe 300, ikindi gihe 200, ikindi gihe 100. Munyuma arabwira intumwa ngo namwe mugomba kumpeba. Nico gituma Yesu Petro nawe aravuga ati Yohana 6:8 aravuga ati Simoni Petro aramwishura ati tuje kwande kamugenzi ko ari wewe ufise amajambo y'ubugingo budashira. Haleluya. Ko ari wewe ufise amajambo y'ubugingo budashira. Abandi baravuze ati reka nta muntu yoja ngo mubiri n'amaraso y'umuntu. Ariko Petero aravuga ati twebwe ntidushaka kuguheba kuko niwe ufise amajambo y'ubugingo budashira. Nubwo ari amajambo y'Imana n'ubugingo budashira. Imana nibwo bugingo budashira, Yesu Kristo niwe bugingo budashira, n'ijambo ry'Imana n'ubugingo budashira. Haleluya. Uravye Abitesaloniki ba mbere ikigabane ca mbere kuri umurongo wa 5. Abitesaloniki ba mbere icete Paulo yandikiye Abitesaloniki ba mbere kwigabane ca mbere umurongo wa 5 haravuga ati kuko ubutumwa bwacu butabashitseko ari amajambo yonyene, ariko bwarimwo n'ubushobozi bwa mpwemu yera no kumenya no kumara amazinda rwose, no kumara amazinda rwose. Namwe murazi ukungene twari tumeze hagati muri mwebwe
kubwanyu. Amina. Paulo nawe aravuga ati ubutumwa bwiza butabashitseko ari amajambo gusa, ariko bwarimo mpwemu yera. Mbwa rero ubutumwa bwiza ni mpwemu yera. Mpwemu yera ni Imana. Haleluya. Ubutumwa bwiza nuko agakiza canke ijambo ry'Imana ni samajambo gusa, ariko ni mpwemu yera. Ubutumwa bwiza butantera isoni, ari ubushobozi bw'Imana buzanira kwizera wese agakiza, uhereye ku Muyuda ugashitsa ku Mugiriki, kuko muri bwo ariho ukugororoka kuva ku Mana guhishurwa, guheshwa no kwizera kukagwiza ukwizera, nk'uko vyanditse ngo umugororotsi azobeshwaho no kwizera. Amina. Ngo ubutumwa bwiza ni ubushobozi bw'Imana ku muntu abwize. Ubutumwa bwiza ni ubushobozi bw'Imana kuri urya muntu yizeye, kuri urya muntu yemeye amajambo avuye ku Mana. Haleluya. Rero mu ncamake ngombye kukwereka kuvyerekeye iri jambo ry'Imana. Haleluya. Iri jambo ry'Imana. Abaheburayo 11 ku murongo wa 3 ngo ndiko ndagusobanurira kuvyerekeye intango. Niturayinjiramwo Abaheburayo 11 ku murongo wa 3. Urabona ngene havuga ati ngo ukwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nico cyatumye ibitaboneka bitaserutse mu bise bitaremwe mu biseruka. Amina. Ngo isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Urumva? Isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Reka turabe naho ijuru ryaremwe n'iki. Zaburi 33 ku murongo wa 5. Zaburi 33 ku murongo wa 6 haratuvuga ati ijambo ry'Uhoraho niryo ryaremye ijuru, impwemu zo mu kanwa kiwe nizo zaremye ingabo zose zo kuri ryo. Amina. Ubwa mbere haratubwiye yuko Abaheburayo 11 ku murongo wa 3 ngo isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Zaburi 33 ku murongo wa 5 ku murongo wa 6 haratubwiye ati ijuru ryaremwe n'ijambo ry'Imana. Zurafata utegere utahure. Munjamake rero tugomba turabe nk'uko twavuze, tugomba tugusigurire kuvyerekeye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niki? Ijambo ry'Imana rikora gute? Imana ihabwa icubahiro. Ijambo ry'Imana niki? Canke ijambo ry'Imana rikora gute? Ico nico cigwa cuno munsi. Aya majambo duhejeje yari intangamarara, arico bita introduction. Reka tugende muri development canke kwinjira kabisa kuvyerekeye ijambo ry'Imana canke agakiza. Nk'uko twavuze, reka hari amajambo twateguye ningo amajambo 20 atubwira ijambo ry'Imana niki. Imana ishimwe. Ubwa mbere turaraba muri aya majambo harimo ibice bitatu tuza kuraba ijambo ry'Imana niki. Iyo ni igice cya mbere twita A, hama ijambo ry'Imana B, ijambo ry'Imana ingene rikora. Ingene ijambo ry'Imana rikora, ico ni cya kabiri. Mu nyuma tutaturaba gatatu ni guhishurwa, kwerekwa. Guhishurwa canke kwerekwa. Muri iki cigwa ndasubiramo wewe utahure, wewe umenye, ufata umwanya wo kwizera, ufata umwanya wo kwizigira aya majambo nayawe, nk'uko Imana yadutumye natwe tuyashikirize kw'isi yose nzima ku bantu bashobora kumva no gutahura ijambo ry'Imana icarico. Nuko kwa hiyo kuna watu ambapo
hawasikii Kirundi tu, lakini acha nichange kwa muda mdogo tu. Nimesema kwamba wokovu neno la Mungu, wokovu neno la Mungu. Tumesema kwamba utakapoangalia Yesaya 49 mstari wa 6, papo utakutana kisa wanakuambia kwamba wokovu, Mungu amesema kwamba niende nipeleke neno la Mungu, nipeleke wokovu mpaka dunia mzima, wote waweze kutambua wokovu ni nini. Kwa hiyo utakapotena angalia Yesaya 45 mstari wa 17, inatuambia kwamba wokovu, tunapata wokovu ama tunaponywa ni kupitia wokovu, kupitia neno la Mungu. Alafu Yesaya 40 mstari wa 8 inatuambia kwamba inatuambia kwamba majani yanakauka ama vitu vingine vinatoweka, lakini neno la Mungu halitatoweka kamwe, litaishi milele. Alafu Yesaya 51 mstari wa 6 inatuambia kwamba tutazame mbinguni, mbingu itatoweka, dunia itaisha kama vile nguo, na watu watakufa kama vile inzi. Kwa hiyo lakini neno la Mungu litadumu milele. Ndipo nimesema kwamba natafsiri kidogo hata kwa katika lugha ya Kiswahili pamoja na Kirundi. Kwa hiyo wewe ambapo unasikiliza neno hili uweze kuamini. Nimesema kwamba tutasema ni wokovu. Unaposema wokovu ni neno la Mungu. Amina. Utaona pale Yohana 6:63 natuambia kwamba neno la Mungu ni roho, neno la Mungu ni pumuzi. Mwili haufai, mwili ni bure, lakini neno la Mungu ndipo linaleta wokovu. Neno la Mungu ni wokovu, neno la Mungu ni pumuzi. Kwa hiyo utafakari hayo, na pamoja na 16:8 ambapo inatuambia kwamba Petro akasema, basi niende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Kwa hiyo hata barua ya kwanza kwa Watesaloniki wa kwanza, barua ya Paulo kwa Watesaloniki wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 5 natuambia kwamba neno la Mungu ni roho, ambapo kwa yule ambaye anaamini. Unapoendelea hata Warumi sura ya kwanza mstari wa 16 na 17 natuambia kwamba neno la Mungu ni uwezo kwa yule ambaye anaamini. Bwana sifiwe. Neno la Mungu ni uwezo kwa yule ambaye anaamini. Kwa hiyo tumesema kwamba somo letu la leo ni wokovu, inamaanisha neno la Mungu. Agakiza bisobanura ijambo ry'Imana. Kubw'ibyo turagiye kuraba ibintu 200. Tunaenda kuangalia kama vile mapointi 20 ya neno la Mungu. Ibintu 200 turabiraba byerekeye ijambo ry'Imana. Ubwa mbere, ijambo ry'Imana ni ubushobozi bw'Imana. Twamaze kuvuga. Kitu cha kwanza, neno la Mungu ni uwezo wa Mungu. Neno la Mungu ni uwezo wa Mungu kabisa. Hiyo ndio pointi ya kwanza. Neno la Mungu ni uwezo wa Mungu. Hawezi tofautisha Mungu na neno lake kutoka moyoni mwake. Hakuna. Ntushaka gutandukanya ijambo ry'Imana ni Imana. Ntushaka gutandukanya. Abaroma 1:16, Matayo 22 ku murongo wa 29, Luka 3:37. Bwana sifiwe. Neno la Mungu ni uwezo. Waroma 1:16, Matayo 22:29, Luka 1:37. Bwana sifiwe. Kwa hiyo pili, neno la Mungu ni Roho Mtakatifu. Neno la Mungu ni Roho Mtakatifu. Ijambo ry'Imana ni mpwemu yera. Yohana 6:3. Imana yacu abwicubane. Cange Luka 1:3-5. Luka 1:35 ama Yohana 6:63. Gatatu, ijambo ry'Imana ni Yesu Kristo. Neno la Mungu ni Yesu Kristo mwenyewe. Yohana 1 ku murongo wa mbere. Ivyahishwe Yohana 19 ku murongo wa 13. Yesu, neno la Mungu ni Yesu mwenyewe. Yohana
1 mstari wa kwanza na Ufunuo wa Yohana 19 mstari wa 13. Ndipo inatuambia kwamba Yesu Kristo alitoka mbinguni akaja hapa duniani. Hapa nafafanua kidogo. Yesu Kristo ili aweze kupatikana hapa duniani alitoka mbinguni kupitia Roho Mtakatifu. Mungu akaagiza malaika Gabrieli, akamwambia nenda kwa Maria, ukamwambie maneno ya haya, akamwambia utazaa mimba na utamzaa mtoto. Mtoto huyu atakuwa mtoto wa kiume na umwite Yesu, ndiye atakayekomboa ulimwengu wote mzima. Baada malaika akachukua hotuba hiyo ama neno kutoka kwa Mungu. Malaika akaja kwa Maria. Maria aliposikia mamko hayo ama salamu hiyo, alifadhaika sana na akawasema kwamba mimi nitawezaje kupata mimba na sina mume? Lakini malaika akamwambia hayo ni mambo madogo kwa Mungu. Wewe tu itika tu na utaona maajabu. Bwana sifiwe. Na alipoitika tu, basi Roho Mtakatifu moja kwa moja akaja kutokea kwa lile neno ambapo limetoka kinywani kwa malaika na kutokea kwa Maria kukubali kwamba anakubali kuzaa Yesu kupitia Roho Mtakatifu. Bwana sifiwe. Ndio maana unapokubali neno la Mungu unampokea Roho Mtakatifu, na unapokupokea Roho Mtakatifu unapokea Yesu mwenyewe. Bwana sifiwe. Kwa hiyo Yesu amezaliwa kupitia Roho Mtakatifu, kupitia pia neno ambapo malaika amenena na Maria akakubali neno hilo. Basi ndio maana tumesema Luka 1:35 ama ufike mpaka 37 na 8. Bwana sifiwe. Neno la Mungu ama wokovu ni Mungu. Ijambo ry'Imana agakiza ni Imana. Hosea 4 mstari wa 6. Hosea 4 mstari wa 6. Samueli wa kwanza mstari wa 6. Samueli wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19 hadi 20. Au Samueli wa kwanza sura ya 5 mstari wa kwanza hadi 5. Bwana sifiwe. Nitarudia tena kusema neno la Mungu mstari wa 6. Samueli wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19 hadi 20. Samueli wa kwanza sura ya 5 mstari wa kwanza hadi 5. Bwana sifiwe. Neno la Mungu ni Mungu. Alafu utaona neno la Mungu ni Mungu, na neno la Mungu mwenyewe ni roho, na neno la Mungu ni roho. Kwa hiyo pointi ya 5 igice cya 5 canke namba ya 5 agakiza canke ijambo ry'Imana ni nkomezi. Bwana sifiwe. Agakiza canke ijambo ry'Imana ni nkomezi, inguvu. Wokovu ama neno la Mungu ni nguvu. Kusubira mu Vyagezwe 11:8. Kumbukumbu la Torati sura 11 mstari wa 8. Utaona pale gisi anatuambia tutakaposhika amri za Mungu ama sheria za Mungu, moja kwa moja tunapata uwezo, tunapata nguvu. Igihe twitonde ijambo ry'Imana tukakira ivyagezwe n'Imana, amabwizwa y'Imana, nija tuba twakiye inkomezi. Canke igihe ufise inkomezi ivyagezwe vy'Imana, ufise ubushobozi kuruta umwasi. Zaburi 119 ku murongo wa 98. Wakati unapokea amri za Mungu, neno la Mungu, na kuhifadhi kabisa na kukataa mambo yote ya giza, mambo yote ya dhambi, una uwezo kupita adui. Zaburi 119:98 utapaona pale. Bwana sifiwe. 6, wokovu ama neno la Mungu ni upanga wa Roho Mtakatifu. Jambo ry'Imana ni ngota mwemujera. Upanga inamaanisha unapokuwa na upanga unakata adui kadiri upendavyo, ama unapokuwa na mpanga
na una samaki unaikata kadiri upendavyo, unaikata kabisa kama vile upendavyo. Kwa hiyo unapokuwa na neno la Mungu unaupanga katika nafsi yako, moyoni mwako. Bwana asifiwe. Gatandatu, ingota. Ijambo ry'Imana cyangwa agakiza ni ingota, impwemu yera. Waebrania 4:12, Abaheburayo 4:12, cyangwa Abanyefeso 6:17, ama Waefeso 6:17. Unapokuwa na neno la Mungu ama wokovu, unaupanga moyoni mwako, katika nafsi yako, katika maisha yako. Hakuna adui atakuchezea. Bwana asifiwe. Hakuna adui atakuchezea, maana anapojaribu tu anaanguka. Haleluya. Anapojaribu tu adui, kwa sababu ya wokovu, kwa sababu ya neno la Mungu ambapo iko ndani mwako, ni upanga, ni Roho Mtakatifu. Adui anapochezea, moja kwa moja anaanguka. Anaanguka kabisa, kwa sababu neno la Mungu ni roho, na roho na Mungu ni roho. Hapo ndipo nimeingia ndani ku development, kutafsiri, kufafanua zaidi. 7, agakiza ni ingota. Twamaze kwivuga. 8, agakiza n'umuriro, inyundo. Agakiza n'umuriro n'inyundo. Nuvuga rero ijambo ry'Imana n'umuriro n'inyundo. Nasema 8, nukta ya 8, wokovu ama neno la Mungu ni moto, ni hama. Bwana asifiwe. Haleluya. Yeremia 29, Yeremia 23 mstari wa 29. Yeremia 23 ku murongo wa 29. Ngo rero ko iyo ufise ijambo ry'Imana n'umuriro, mwibuke yuko mpwemu yera n'umuriro, Imana n'umuriro, Imana n'umuriro, mpwemu yera n'umuriro, ijambo ry'Imana n'umuriro. Bwana asifiwe. Mungu ni moto, Roho Mtakatifu ni moto, na neno la Mungu ni moto. Kwa hiyo unapokuwa na neno la Mungu una moto, moto wa kuunguza. Kitu chochote kinateketea. Unapokuwa na moto, ukitupa ndani ya majani yote yanateketea na moto. Miti yote inateketea, wanyama wote wanakufa. Kwa hiyo unapokuwa na neno la Mungu una moto. Iyo ufise ijambo ry'Imana ufise umuriro. Uwo muriro urazi ibikorwa vy'umuriro. Imana ishima. Urazi ibikorwa vy'umuriro. Umuriro uraturira, uratongora. Mbwa rero ufise umuriro, natanze akarero, ushobora kuba ufise umuriro ukawuta hasi hari ivyatsi bica vyaka umuriro. Uwo muriro ugaturira ivyatsi byose bigasha. Uwo muriro ugaturira ibiti bigasha. Uwo muriro ugaturira ibikoko bigasha. Mbwa rero umuriro ufise ubushobozi n'ubasha ku kintu cyacu cyose. Haleluya. Nga rero ijambo ry'Imana n'umuriro. Nahavuze dushite ku murongo ku gice 8, ijambo ry'Imana cyangwa agakiza n'umuriro n'inyundo. Akararo inyundo iramenagura ibitandara. Mufise inyundo uramenagura ibuye. Inyundo iramenagura isima. Kubw'ibyo navuze ati umwanya sindiko ndasoma, ariko wewe ubwawe uzoza urasoma. Navuze ko igice 8 ijambo ry'Imana cyangwa agakiza n'umuriro n'ingota. Yeremia 29 kuri 20, Yeremia 23 ku murongo wa 29. Rero kuri wewe iryo jambo ry'Imana rigufise ubushobozi n'ububasha. Uwo muriro uragukingira muri wewe, ari we mpwemu yera akagufasha gutunganya ubugingo bwawe. Mpwemu yera akagufasha kugira ngo wakire amajambo avuye ku Mana. Mpwemu yera akagufasha kugira ngo witwe umukristo. Mpwemu yera akagufasha kugira ngo ushobore tunesha ku bwa mpwemu yera. Tuzobona Imana ku bwa mpwemu yera, tuzogenda mu ijuru ku bwa mpwemu yera. Kubw'ibyo ni vyiza umuntu aba afise agakiza, aricyo ijambo ry'Imana. Amina. Turaraba inota y'icenda. Ijambo ry'Imana cyangwa agakiza ni mpwemu, kandi impwemu ni Imana. Nukta 9, wokovu ama neno la Mungu ni roho, na roho ni Mungu.
Yohana 4:24 ama Yohana 6:63. Bwana sifiwe. Neno la Mungu ni roho na Mungu ni roho. Hawezi tofautisha roho wa Mungu na roho wa neno la Mungu. Hakuna. Bwana sifiwe. Hakuna. Na ndio maana ni mzuri wewe utakapojua, utakapoelewa maana ya neno la Mungu, utatetemeka wakati neno la Mungu linasema kanisani ama mahali katika mikutano mbalimbali. Bwana sifiwe. Utatetemeka kabisa. Yesaya 66 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, anayesikia neno la Mungu na kutetemeka, huo ndio macho ya Bwana yanamwelekea. Yesaya 66 kumurongo wa 2. Ngo uumva ijambo ry'Imana agahinda kashitse, ngo inyonga z'Imana ziba kuri uwo muntu. Ngo rero iyi nyonga z'Imana ziri kuri uwo muntu nta mwansi akwegera, nkuko nabivuze. Ubura umuco, kandi umuco ushitse aho umuco ushitse umwijima urahunga. Bwana sifiwe. Mahali ambapo mwanga unafika, giza linapaswa kutoweka, linatoweka kabisa. Na ndio maana kila Mkristo anapopokea neno la Mungu, na neno la Mungu ni roho, anapaswa kubadilika. Hawezi tena kubakia katika ile asili ya kimwili. Anapaswa kubadilika. Hawezi kufanya dhambi kadiri apendavyo. Hakuna. Hawezi kufanya dhambi. Anapaswa kubadilika kabisa wakati ana neno la Mungu. Kwa hiyo tunaingia nukta ya 10. Nukta ya 10 nasema kwamba neno la Mungu ama wokovu ni uzima wa milele. Ni uzima, na uzima ni Yesu. Bwana sifiwe. Ngo ijambo ry'Imana kuri 10 n'ubugingo, kandi ubugingo ni Yesu Kristo. Haleluya. Yohana 6:6 haravuga ati, Yohana 6 kumurongo wa 6 haravuga ngo ikivyawe n'umubiri n'umubiri, ariko ikivyawe na mpwemu we ni mpwemu. Amina. Ikivyawe ni mpwemu ni mpwemu, ikivyawe n'umubiri n'umubiri. Cyanga Bikorino ba mbere 6:17 haravuga ngo uwimatanije n'umwami wacu Yesu Kristo ababaye impwemu imwe nawe. Imana habwe icyubahiro. Amina. Rero ngo ijambo ry'Imana n'ubugingo, kandi ubugingo ni Yesu Kristo. Neno la Mungu ni roho, ni nafsi, na nafsi ni Yesu. Yohana 6:6, Yohana 6:68. Amina. Ambapo Yohana 6:6 inasema kwamba kinachozaliwa na mwili ni mwili, na kinachozaliwa na roho ni roho. Kwa hiyo mwanadamu kama unapozaliwa, inamaanisha wakati tunaenda kubatizwa, unabatizwa katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Hayo ni roho. Moja kwa moja, kama umeungama vizuri, umeacha dhambi vizuri, moja kwa moja Roho Mtakatifu anakuwa ndani mwako. Mungu mwenyewe anakuwa ndani mwako. Na ndio maana unapaswa kusikia sauti ya Mungu. 11. Ijambo ry'Imana n'ubugingo budashira. Ijambo ry'Imana n'ubugingo budashira. Akakiza n'ubugingo budashira. Neno la Mungu ni roho isiyokuwa na mwisho. Ni roho ni nafsi ambapo haina mwisho. Ubugingo budashira, roho isiyokuwa na mwisho. Yesaya 40:8, Petero wa mbere 1 kumurongo wa 43 no murongo wa 45, Yohana 6:6-8. Neno la Mungu ni roho isiyokuwa na mwisho. Yesaya 40:8. Petro wa kwanza. Soma ijambo ry'Imana, reka tugende akarorero ku bantu bagira amafungo. Bashaka gusoma ijambo ry'Imana ugafunga, ukabwira Imana, ukamara n'umunsi umwe, ukamara n'iminsi 2, ukamara n'iminsi 3, utajya utanwa kandi ukaburiho, kandi ukabufise n'ingufu ukaruta wa wundi agumajya. Bwana sifiwe. Nuko rero ni vyiza rero neno la Mungu ni ugali, na maanisha ni chakula cha uzima wa milele. Natoa mfano kwamba Mathayo 4 sura ya 4
ama Kumbukumbu la Torati sura 8 mstari wa 3 inatuambia kwamba mtu hawezi kuishi kwa chakula tu, lakini anaishi kupitia neno la Mungu, ni neno la uzima. Kwa hiyo Wakristo tunapaswa kusoma neno la Mungu, Wakristo tunapaswa kuelewa neno la Mungu, Wakristo tunapaswa kuwa na chakula cha uzima wa milele ambapo ndio neno la Mungu. Amina. Ama Ezekieli 20:11 change Ezekieli 20:11 change Abalewi 18 Abalewi 18 Imana ishimwe. Abalewi 18 rimwe kuri 5 haratubwira yuko ngo umuntu ntatungwa n'ivyise, ariko ngo amajambo ngo amabwizwa yanje ivyagezo vyanje ngo nimwavyitondera nivyo bizobabeshaho ngo nduhoraho. Mtakaposhika neno la Mungu, mtakaposhika ngo amri zangu, hayo neno hiyo sheria ya Mungu, amri za Mungu ndizo zinatupatia uzima wa milele. Na ndio maana tumesoma kwamba ni Mathayo 4 mstari wa 4, ama Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 3, ama Ezekieli 20 mstari wa 11, ama Mambo ya Walawi 18 mstari wa 5. Bwana sifiwe. Reka turagiye kuri 13, inuta ya 13, agakiza cyane amajambo y'Imana na amazi y'ubugingo. Wokovu ama neno la Mungu ni maji ya uzima. Yohana 4:14, Yohana 7:37 na 38. Amazi agakiza ijambo ry'Imana na amazi y'ubugingo. Yohana 4:14, Yohana 3:37 na 38. Ngo rero ko Yesu yaravuye mu bikorwa, ahangomye gutanga karorero. Yesu yaravuye mu bikorwa ashika ku gisima cha Yakobo, asangaho hariho umupfasoni ariko aravoma amazi. Yesu aramubwira ati, mupfasoni ndanyotewe, mamazi yo kunwa. Umupfasoni w'umusamariyakazi aramubona, aramubwira ati, wewe uri umuyuda nanje ndi umusamariyakazi, kubera iki wonsaba amazi? Hama Yesu aramubwira ati, iyo umenya uwariwe akwace agusavye amazi, uwariwe wari kumuha ayo mazi ashira, nawe akaguha mazi y'ubugingo. Yesu alipotoka katika huduma kufanya kazi ya Mungu, akafika katika kile kisima cha Yakobo, akaona mwanamke mmoja, akamwambia, mwanamke nasikia kiu, nipe maji ninywe. Basi mwanamke akamwambia, wewe ni Myuda na mimi ni Msamaria, kwa nini unaniomba maji? Na Yesu akamwambia, ungelijua karama ya Mwenyezi Mungu, ungelijua huyu ambaye anakuomba maji ni nani, ungempa maji hayo ambapo yanakwisha, na yeye angekupa maji ya uzima. Kwa hiyo Yesu mwenyewe ndio maji ya uzima. Unapoamini Yesu, moja kwa moja unapata maji ya uzima. Unapoamini neno la Mungu na kulifanyia kazi neno la Mungu, unapata maji ya uzima. Bwana sifiwe. Haleluya. Alma Ezekieli 47 mstari wa 8. Ezekieli 47 mstari wa 8, utaona pale maji ambapo ni chemchemu ya uzima, yanatoa uzima. Change ukaraba Ezekieli 47 ku murongo w'8, urabonaho ingene amazi akiza. Amazi akiza. Rero Yesu na amazi akiza. Yesu na amazi y'ubugingo. 14, agakiza cyangwa ijambo ry'Imana ni umuti wo kuvura. Umuti wo kuvura. Imana ishimwe. 14 nasema kwamba neno la Mungu ama wokovu ni dawa ambapo inaponya. Neno la Mungu ni dawa ambapo inaponya. Tutasoma wende kusoma Yohana 22
Ufunuo Yohana 22:1-2. Ibyashuwe Yohana 22:1-2 canke Zaburi 107:20 canke Zaburi 119:50 canke Yohana 12:47 canke Yesaya 45:17. Nasema kwamba neno la Mungu ni dawa ambapo inaponya. Zaburi 107:20, Ufunuo wa Yohana 22:1-2, Zaburi 119:50, Yohana 12:47, Yesaya 45:17. Bwana sifiwe. Ni dawa ambapo inaponya. Dawa inaponya ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni taa. Neno la Mungu ni taa, mwanga. Neno la Mungu ni taa, mwanga. Zaburi 119:105. Ama Yohana 12:36. Ijambo ry'Imana ni itara, umuco. Mugare Zaburi 119:105 canke Yohana 12:3-6. Nuko rero ufise ijambo ry'Imana, ufise umuco, ufise itara. Mbwa rero gakumurikira mu buzima bwawe, uramenya iciza kandi ukamenya n'ikibi. Nuko rero 16, ijambo ry'Imana ni nkinzo kubizera, kubizigira Imana. Neno la Mungu ni kinga kwa wote ambao wanaamini. Mithali 13:5, Zaburi 18:30, Zaburi 12:6, Imigani 35:5, Zaburi 18:30, Zaburi 12:6. Turagenda inkinzo. Urazi ko mbwa rero muri iki gihe udafise inkinzo ndazi ko umwasi yo kurigata rimwe na rimwe. Mbwa rero twebwe turi hano ku isi, mwibukisha mu gimakoro tubwira ngo mu ijuru habaye intambara, hanyuma umwasi akororwa hano ku isi. Kubw'ivyo twebwe twizeye Yesu Kristo, udafise inkinzo, udafise Yesu Kristo, umwasi yinjira uko agomba. Reka ntanga akarorero. Iyo inzu ibuze ata muryango canke amadirisha, iyo imvura iguye, imvura irinjira canke ibikoko bikinjira, ka kintu cyose kirinjira. Ariko iyo hari umuryango, imvura iguye canke ku madirisha imvura iguye, amazi ntiyinjira canke ibitangurirwa canke utukoko ntitwinjira mu nzu kuko harakingiye. Kubw'ibyo udafise ijambo ry'Imana nta nkinzo ubufise. Wakati hauna neno la Mungu hauna kinga. Natoa mfano kama vile nyumba ambapo haina mlango ama madirisha. Wakati nyumba haina mlango, vidudu vinaingia, wanyama wanaingia, mvua inaingia kwa sababu hakuna kinga. Lakini wakati kuna mlango, mvua haiwezi ingia kwa haraka. Bwana sifiwe. Ama mnyama hawezi ingia kwa haraka. Kwa hiyo wakati tuna neno la Mungu ndani mwetu, nafsini mwetu, moyoni mwetu, adui hana nafasi, hawezi ingia kadiri apendavyo. Hakuna ambapo yule ambapo yuko ndani mwako anakupigania na anamshinda adui, anatoweka, anakimbia. Bwana sifiwe. Na ndio maana ni vizuri tuwe na neno la Mungu ambapo linatusaidia kwa kuwa kinga. Bwana sifiwe. Ijambo ry'Imana ni nkinzo. Namaze kuhasoma Zaburi 18:30. 17, ijambo ry'Imana ni ubutunzi bukomeye. Neno la Mungu ni utajiri wa ajabu. Haleluya. Bwana sifiwe. Neno la Mungu ni utajiri. Neno la Mungu ni utajiri wa ajabu. Nitakufafanulia. Bwana sifiwe. Mathayo 13:44-46, ama Yesaya 45:3. Ijambo ry'Imana ni ubutunzi bukomeye. Mathayo 13:44-46, canke Yesaya 45:3. Reka ndagusobanurire. Ndaguha akarorero kuri jewe. Bwana sifiwe. Ndaguha akarorero. Jewe nari ngwaye
Hai nk'imyaka nagwa myaka 15 kandi nguko twama tubishingira intahe gwa myaka 15 ariko numva ijwi Yesu arampamagara nanje nditaba ndagyumva ndakurikira hanyuma ndihana kira caca cyose hanyuma baransengera ntangura gukira gushika unkira umubiri wose ngwara zose nari ngwara zose ndakira hanyuma sinari mfise ivyizi koko ndorongora ariko maze gukira nca ndarondera uwo twubakana ndarongora bwa mbere urumva aho hantu ndaguhaye akarorero ingene vyagenze hanyuma reka ndaguhe ubutunzi umupfasoni wanje yambereye ubutunzi kubera iki ubwa mbere nari umusurateri mu nyuma Imana yatuhezagira ndaronka abana umwe babiri batatu bane batanu ubwo nubutunzi banasifiwe abantu n'ubutunzi igihugu gitafise abantu kiba kibuze ubutunzi ariko igihugu gifise abantu n'ubutunzi amina mwishengero yata abantu bariho nta butunzi buboneka iyo abantu badatanze amashikanwa nta butunzi iyo abantu badatanze ibigira 10 nta butunzi banasifiwe akona karonda guhaye hanyuma ndaguha karorero umwana igihe jewe nari ngwaye nta mahera nari mfise ariko Yesu amaze kunkiza ngatanga gukora ngo naronka amahera nkagura impuzu tugatanga imodoka urumva imodoka igugwa n'amahera inzu ndushaka kwibamwe utafise amahera bwana sifi urumva bwa butunzi bwavuye hehe kuri rya jambo ry'Imana amina hanyuma natanga ikigira 10 kikubo kigafasha mwishengero ngatanga amashikanwa agafasha mwishengero ndafasha nabandi hirya no hino papa na mama data bukwe mama bukwe ababanye abagenzi ndabafasha iyo naronse uduhera dukenye nkabafasha muri ubwo bunyu iyo ndabafasha amahera bakagenda bakagura injya urumva n'ubutunzi kubw'ivyo abana banje n'ubutunzi bazokura hanyuma nabo barongore nabo bagende muri leta bazoba bami bazoba ba president bazoba ba ministre bazoronka ubutunzi buvuye hehe ku ntango rya jambo ry'Imana bwana sifiwe ntagituma ahantu wewe ndiko ndagusobanurira kugira ngo utahure neza ubutunzi bwabibwo ni mpwemu yera ufise mpwemu yera nibwo butunzi ucuronka inkomezi mu mubiri wawe nkomezwa numba inkomezi haleluya nkomezwa numba inkomezi abi Filipi 4:13 nta wundi atanga inkomezi atari Imana kubw'ibyo ni vyiza aha ndagusobanuriye mu ncamake ubutunzi n'ubutunzi bukomeye kandi buhambaye ubwo butunzi ni Kristo haleluya ubwo butunzi ni Kristo Imana ishimwe uravye ubwo butunzi ni Kristo canga abanyefe abikolosayi 2:3 ubwo butunzi ni Kristo kubw'ivyo ibintu byose tugenda turagura vyavuye kuri rya jambo ry'Imana nitondera bwana sifiwe nimesema kwamba ninafafanua kidogo kuhusu wokovu ama neno la Mungu ni utajiri nimesema kwamba hivi utajiri wa ajabu neno la Mungu ni utajiri wa ajabu nimetoa mfano kipekee kwangu Elias Kabura nikasema hivi nilikuwa mgonjwa lakini wakati nimesikia sauti ya Mungu ikaniita nimeitika moja kwa moja nikaenda kanisani kwa watumishi wa Mungu wakaniambia ni muda wa kutubu nikatubu nikashika neno la Mungu wakaniambia unapaswa abudu unapaswa kutii unapaswa kuheshimu unapaswa kufanya hivi fanya hiki na kifanya moja kwa moja walipoanza niombea kila ugonjwa ukatoweka kwa sababu ya kusikia lile neno la Mungu kwa sababu ya kutii lile neno la Mungu kwa sababu ya kuheshimu lile neno la Mungu kwa hiyo nilipopona nikaanza kufikiria nami nitaoa lakini hapo mbele nilikuwa mgonjwa singeoa lakini baada ya kupona nikaanza kufikiria kuoa moja kwa moja nikamwambia Mungu na Mungu akaitika kwamba ameniponye basi nifanye hivyo nikatafuta mke kwa sababu nini nimetii neno la Mungu kwa sababu nimeshika neno la Mungu nikapata mke tukawa wawili
moja kwa moja Mungu akaanza kutubariki. Nikapata mtoto mmoja, mtoto wa pili, mpaka watoto watano. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nimesema utajiri, neno la Mungu ni utajiri. Natoa mfano, wakati natumika ninapata pesa, ninapata check. Pesa hizo nipo ndani ya nyumba nina rent nyumba, sio yangu, lakini ninalipa baada ya mwezi, ninalipa pesa. Hizo pesa zimetoka wapi? Katika lile kushika neno la Mungu. Kwa hiyo tunanunua vitu, tunanunua chakula, tumenunua gari. Kwa hiyo kutoka mwanzo ni lile neno la Mungu. Bwana sifiwe. Kwa hiyo tunatoa sehemu ya 10, tunapata sadaka, tunatolea kanisani, tunasaidia baba, mama, pamoja na jamaa, pamoja na wandugu, tunawasaidia. Ni kwa sababu lile neno la Mungu, ambapo linasema limetupatia nguvu, na nguvu nikaanza tumika, nikawa mtu mzima. Ni kwa sababu ya lile neno la Mungu. Ndipo mwanadamu hawezi chimbuko ya huo utajiri ni lile neno la Mungu. Bwana sifiwe. Chimbuko ya kupata mke ni lile neno la Mungu. Chimbuko la kupata watoto ni lile neno la Mungu. Chimbuko la kupata uzima wa milele ni lile neno la Mungu. Ninafafanua ili na wewe ufanye hima, ufanye nguvu, ushike neno la Mungu, utii neno la Mungu, na utapata mafanikio. Bwana sifiwe. Kwa hiyo niko nasema hiyo. Basi acha tuende kwa 18. Neno la Mungu ama wokovu ni akili, hekima. Bwana sifiwe. Neno la Mungu ni akili, ni hekima. Ijambo ry'Imana ni ubwenge buhebuje. Imigani 4:1-10. Hanyuma Zaburi 198. Imigani 2:13-20. Neno la Mungu ni hekima, wisdom. Neno la Mungu ni hekima, akili ya ajabu. Mithali 4:1-10, Zaburi 119:98, Mithali 2:13-20. Bwana sifiwe. Haleluya. Amina. Acha nitowe ubwenge. Ijambo ry'Imana ni ubwenge. Imana imaze kurema umwana w'umuntu, yaramuhaye izo mwemu, aribwo ubwenge, kandi kugira ngo uwo muntu amenye Imana. Umuntu wese atazi Imana nta bwenge afise. Umuntu wese ataramenya Imana nta bwenge afise. Kuko umunyabwenge ni uwubaha Imana. Umunyabwenge ni uwitondera ijambo ry'Imana. Uwo ni umuntu afise ubwenge. Imigani 1:7 ngo ni umuntu afise ubwenge, umuntu yubaha Imana. Bwana sifiwe. Mtu ambaye anatii Mungu ndio mwenye kuwa na hekima. Mithali 1:7. Akili ni kwa yule ambapo anatii Mungu. Amina. Kwa hiyo leka tugende kuri 20. Bambe kuri 19. Bwana sifiwe. 19. Hayatuvugira ati ijambo ry'Imana ni icuma kiramuye. Neno la Mungu ni chuma. Haleluya. Neno la Mungu ni chuma kabisa. Wakati unapompatia mkono mwanadamu, mfano hivi, unasalimiana mtu mwenzako, wakati wewe ndani mwako una nguvu, anapokushika tu unasikia kuna chuma kabisa. Kuna chuma. Haleluya. Kuna chuma. Kuna sumaku ndani mwako, kuna uwezo ndani mwako, ni chuma. Neno la Mungu ni chuma ambapo inaponda. Bwana sifiwe. Inaponda adui. Jambo ry'Imana ni chuma. Zaburi 119:140. Haleluya. Jambo ry'Imana ni chuma. Neno la Mungu ni chuma. Zaburi 119:140. Amina. Ingine chakabi cha ikindi nacho, ijambo ry'Imana niryo ryaremye ijuru n'isi. Twamaze kubivuga. Ijambo ry'Imana niryo ryaremye ijuru n'isi. Abaheburayo 11:3, Zaburi 33 ku murongo wa 3. Ku murongo wa 6. Twamaze kuhavuga. Neno la Mungu ndilo lililoumba mbingu na dunia na vyote vilivyomo, hata malaika, hata kila kitu chochote, neno la Mungu. Kwa hiyo ni mzuri
watoto wa Mwenyezi Mungu, kama Mungu alivyosema kwamba nitowe niwaambie watu wote, mataifa yote kuhusu neno la Mungu, kuhusu wokovu, nami nafanya hiyo. Unaposikia hiyo, kubali kabisa na ili Mungu aweze kufanya kitu moyoni mwako. Amina. Amina. Kandi ico umuntu wese akwiye kumenya niki, hako ukura akanyuguti ku vyagezwe n'Imana hotuma hakugwaho ijuru n'isi. Ibaze rero ijambo ry'Imana niki? Bwana sifiwe. Kuliko kuondoa nukta moja ama pointi moja katika neno la Mungu, bora utoe mbingu na dunia. Sasa jiulize wewe, unapoambiwa neno la Mungu, ujiulize, bora utoe mbingu ni nani utatoa mbingu? Bora utoe dunia, ni nani utatoa dunia? Na ndio mzuri Mungu anasema tushike neno la Mungu, usibadilishe neno la Mungu. Unaposikia neno la Mungu, moja kwa moja tetemeka na utubu. Amina. Unaposikia neno la Mungu, moja kwa moja tetemeka na utubu, ndipo utaona maajabu ya Mwenyezi Mungu. Amina. Kandi twakira Imana kubwo kwitondera ijambo ry'Imana. Tunampokea Mungu Mwenyezi kwa sababu ya kushika neno la Mungu. Yohana 14:23. Amina. Yohana 14:23. Bwana sifiwe. Twakira mpwemu yera kubwo kwitondera ijambo ry'Imana. Tunapokea Roho Mtakatifu kwa sababu ya kushika neno la Mungu. Yohana 14:15 na 17. Impamba Imana yatekereye Yesu Kristo ngo aduhe n'ijambo ry'Imana. Bwana sifiwe. Fungo Mungu alipompatia Yesu Kristo ili tuweze kupewa neno la Mungu. Karama Mungu ambapo amempatia Yesu Kristo ili tuweze kupata sisi ni neno la Mungu. Bwana sifiwe. Yohana 17:8. Yohana 17:8. Amina. Nta wodondagura ngo abishobore, ariko hahirwa abumvira ijambo ry'Imana bakaribungabunga kuko libabera ubugingo. Amina. Kwa hiyo hatuwezi kusema neno la Mungu ni nini, lakini heri anayesikia neno la Mungu na kulishika. Mfano, siku moja mwanamke akaja, Yesu anafundisha. Mwanamke alipoona na kusikia kwamba gisi Yesu anaponya wagonjwa, anaponya wenye ukoma, wenye kila wagonjwa wote, akasema, heri tumbo lililokuzaa na heri maziwa yaliyokunyonyesha. Yesu akasema, hapana, heri anayesikia neno la Mungu. Bwana sifiwe. Haleluya. Utaona pale Luka 11:27 na 28. Utaona pale. Bwana sifiwe. Heri anayesikiliza neno la Mungu. Ama Yohana 12:47. Yohana 12:40. Yesu akasema, nimekuja kuponya ulimwengu, lakini sikuja kuhukumu ulimwengu. Lakini naye asiyesikiliza neno la Mungu, mimi simhukumu, anajihukumu. Lakini atakayesikilia neno la Mungu na atakayesikiliza neno langu, gice cha mbere. Bwana sifiwe. Gice cha mbere twavuga ati turavuga ibyerekeye ijambo ry'Imana niki. Ijambo ry'Imana niki? Ni ile kipindi cha kwanza. Pointi ya kwanza tumesema neno la Mungu ni nini. Kwa hiyo tunaenda kwa hii pointi ya pili ambapo inasema neno la Mungu, namna gani neno la Mungu linafanya kazi. Haleluya. Namna gani neno la Mungu linafanya kazi. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Namna gani neno la Mungu linafanya kazi. Amina. Haleluya. Acha tusome hapa. Yakobo 1:21 mpaka 25. Bwana sifiwe. Utasoma Yakobo 1 sura ya 21 mpaka 25. Yakobo 1 haravuga ati, Yakobo 1:21 gushika
Reka tusome aho 20 ndamanuka hepfo gatonya. Haravuga ati nuko rero mwiyambure imyanda yose n'ububi busigaye, mwakirane ubugwa neza ijambo ritewe muri mwebwe rishobora gukiza ubugingo bwanyu, kandi mube abakora ivy'iryo jambo, ntimube abaryumva gusa mwibesha. Kuko uwumva iryo jambo ntarikore ameze nk'umuntu yirabiye mu cirore mu maso hiwe yapfukanye, amaze kwiraba akagenda, uwo mwanya agaca yiyibagira ukwasa. Ariko uwitegereza ivyagezwe bitunganye rwose arivyo vy'umwidegemvyo akabishishikara, atari uwumva akavyibagira, ariko nuwubikora niwe azohabwa umugisha mu vyo akora. Amina. Bwana sifiwe. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo nubwo rero ijambo ry'Imana rikora gute, namna gani neno la Mungu linatumika, linafanya kazi. Unaposikia neno la Mungu bila kulitia katika matendo, neno lote linakuwa bure. Lakini unaposikia neno la Mungu, mfano wanapokuambia hii ni dhambi, acha kuiba, ni dhambi. Unapoacha kuiba, moja kwa moja neno la Mungu linafanya kazi. Neno la Mungu linaposema acha usharati, unapoacha usharati, neno la Mungu linafanya kazi. Lakini ukiendelea na usharati, neno la Mungu halifanyi kazi. Neno la Mungu linasema hivi, acha kuvaa miungu. Nadhani utakutana dunia, karibu dunia yote nzima, iwe wa Kristo, iwe wapagani, wote tunakutana wanajipodoa, unakutana wanajipaka marangi, wanajipaka wanavaa mikufu, wanavaa maherena, wanavaa vinini, wanavaa manguo ambapo hayastahili, lakini wanaambiwa acha, lakini utakutana hawachi. Na ndio maana utakutana ile neno halitafanya kazi. Kenshi bama wabibonye iyo rero abantu babwiwe ati kimi cyaha ntukikore, niwihane, rya jambo ry'Imana ntacyo rikora. Ariko ku muntu abwiwe ati iki ni icyaha, akarorero abantu usanga abantu bakengera uko Imana yabaremye. Watu wanazarau gisi Mungu amewaumba, wanazarau kabisa, wanamwambia Mungu umetumba vibaya, bakira Imana mwana watu ramye nabi. Kubera iki? Urawe n'ishusho bakwihinduye, bakihindura urukoba. Wengine abantu gahura bambaye iki ku mitwe, bashizeko ibintu vy'amameshe, wanatema meshe, wanategi, wanasuka, wanavaa maherena, wanavaa mashenete. Wanamwambia Mungu umetumba vibaya, sisi umetumba vibaya. Na ndio maana lile neno halitafanya kazi. Unakutana na Mungu, neno la Mungu linatuambia tupendane, lakini unakutana watu wanatengana. Unakutana wa Kristo, unakutana watumishi wanatengana. Sasa lile neno la Mungu litafanya kazi namna gani? Kwa hiyo ni vizuri unaposikia na kufanya kazi, le neno linafanya kazi. Amina. Wakati nimesikia na kutenda. Mathayo 7:24 na 25 utaona pale. Bwana sifiwe. Ama Luka 1:37, ama Luka 1:45, ama Luka 5:4-7, ama Ufunuo wa Yohana 1:3. Bwana sifiwe. Igice ushobora kuraba ijambo ry'Imana rigira ikimazi canke rigira ububasha ku muntu abyumvise, akaritegera, akaritahura neza ico rivuga, ico rimubwiye, akarishira mu ngiro. Uwubaha, uwizeye, uwumviye ico iryo jambo ry'Imana rimusavye, niwe aronka agakiza, aronka ubugingo budashira. Uyo nawe numuhigwe, numuhinga, numuhizi, numunyabwenge. Haleluya. Bwana sifiwe. Uyo nawe numuhigwe, anayesikia neno la Mungu na kulifanyia kazi.
huo ni mwenye busara ya ajabu, huo ni mtakatifu, huo uko pamoja na Mungu, huo ni mwenye hekima, wisdom. Lakini anayelisikia na kulipuzia hatapata chakula. Bwana sifiwe. Kwa hiyo reka tugende kuri cya gice cya gatatu. Imana ihabwe icyubahiro. Uburyo, hariho uburyo butatu kugira ngo tumenye dutahure ubutumwa bwiza icarico. Bwana sifiwe. Imana ishimwe. Nanezerwa cyane, ninafurahi sana wakati ninasema neno la Mungu. Nasi moyo wangu nafurahi sana. Bwana sifiwe. Wakati nasikia neno la Mungu, wakati nasema neno la Mungu, nasikia vitu vinashuka ndani ya moyo. Bwana sifiwe. Kwa sababu ni Yesu mwenyewe. Haleluya. Ni amani, ni furaha, ni uwezo. Bwana sifiwe. Hakuna adui hawezi fanya kitu chochote. Amina. Unakuwa na amani, unakuwa na furaha. Lero reka turabe ubwo buryo butatu kugira ngo tumenyeshe amajima. Kuna vitu vitatu, pointi tatu. Amina. Haleluya. Ndele. Bwana sifiwe. Kuna pointi tatu ambapo inatusaidia ili tuweze kujua neno la Mungu. Kuna nukta tatu ambapo inatusaidia ili tuweze kujua neno la Mungu ni nini na neno la Mungu linafanya kazi namna gani. Hari uburyo butatu budufasha kumenya no gutahura ijambo ry'Imana ni iki, ijambo ry'Imana rikora gute. Imana ihabwe icyubahiro.